ni halisi, lazima ujue mahali ulipo ni sahihi, kwa sababu tuko siku za mwisho, tuko nyakati za ukingoni. Biblia imebainisha wazi kwamba wapo wa sinagogi la Shetani. Mungu akamwambia Yohana, hata hao nimekupa ili uweze kuwatoa watu kwenye sinagogi la Shetani na uwalete katika ufalme wa mwana wa Mungu, ufalme wa pendo la kweli. Haleluya, 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 haleluya. Ndio maana Shetani ameshaona kwamba kuna mahali ambako wewe utakwenda kuokolewa. Ndio maana Shetani anabana sana watu wa Mungu wa kweli wasiweze kung'aa katika shughuli zao. Kwa hiyo ili uweze kung'aa kwenye shughuli zako, lazima ufanye naye mkataba. Ufanye naye mkataba wa kishetani, ili kwenye mkataba huo uweze kupewa maisha yenye baraka, lakini baraka za kishetani. Kama una duka, uende ulifunganisha duka lako kwenye mkataba wa kishetani, uweze kupata wateja. Kwa sababu ufalme wa giza unasema hakuna atakayeweza kununua wala kuuza katika siku hizo isipokuwa na chapa ya mnyama. Ndio maana kila jambo sasa hivi wanataka liwe na muhuri katika ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili. Unapokwenda kuchanjwa dawa unaambiwa ndoa yangu ina shida. Sasa kuna dawa kikuchanja tu mambo yataisha. Ule ni muhuri, umepigwa chapa. Utakuwa na ndoa yenye amani, lakini ina muhuri. Hata kama ungesali ukabinuka, baada ya chapa hiyo hutauona ufalme wa Mungu. Biblia inasema baada ya kuijua ile kweli na kisha ukaanguka, hakuna tena ondoo la dhambi. Shetani anajua neno la Mungu kuliko kawaida. Mtu mwingine anaona biashara yake imefungwa, badala aombe, apambane, amwite Mungu mpaka majibu yatokee, wanamwambia jiongeze uweze kufanya biashara hivi. Anachukua biashara yake anaipeleka kwa mganga. Yule ndiye ana muhuri, kwa sababu ni kuhani wa kuzimu. Ana muhuri, anasema chukua hiki, kuanzia chukua hiki kibuyu, kikae kwenye eneo lako la biashara, kakizike pale. Ukihama unahama nacho. Kama ni jengo lako umejenga mwenyewe, basi kiweke pale, kiishi pale siku zote. Ule ni muhuri kwenye biashara yako. Na kwa kuwa umeyafanya mambo ya jinsi hiyo, hata kama Yesu atarudi leo, hata kama kanisani utakuwa unaomba mpaka unaanguka chini, unainuka, unalia, unajikumuta vumbi, Yesu akija hutakwenda mbinguni. Kwa nini? Hauna chapa ya Kristo. Mtu hawezi kupokea chapa mbili, akapokea chapa ya Shetani na chapa ya Mungu kwenye kipaji cha uso wake, haiwezekani. Ndio maana lazima jina lijulikane moja ambalo wewe unalitumikia. Lazima lijulikane unalitumikia jina lipi, jina la Yesu au jina la Shetani la mkuu ulimwengu.